वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। जिस रफ्तार से ये नवंबर अपनी टर्मिनल पॉइंट की जानिब बढ़ रहा है, इसी रफ्तार से स्मॉग बढ़कर 400 फैल रही है, जिसकी वजह से आजकल दिन को भी ज़रा कम कम ही दिखाई देता है। सूरत हाल तो इतनी गंभीर हो गई है कि कौमी इदारा सेहत ने स्मॉग से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि फरवरी तक मुल्तान से लाहौर और लाहौर से बराह रास्त रावलपिंडी इस्लामाबाद तक शदीद स्मॉग रहेगी, जो इंसानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर कर सकती है, बल्कि इसका असर सेहत के साथ साथ मईशत और मयार ज़िंदगी पर भी पड़ने का इम्कान है, जिसकी वजह से फिर कहा गया कि शहरी हिफाजती तदबीर इख्तियार करें, घर से बाहर का एक्सपोजर कम करें, वरना नमूनिया का खतरा हो सकता है। अच्छा, अब इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि सर्द और खुश्क मौसम में फ़ज़ाई आलूदगी के आलमी चार्ट पर पहले 3 शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान का दिल लाहौर वो शामिल होता है। न सिर्फ लाहौर बल्कि अक्सर बड़े शहरों में आजकल सांस लेना भी दुश्वार है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में लगता है कि ये हेल्थ एडवाइजरी पूरी तरह कोई सियासी एडवाइजरी से हम आहंग है। जाहिर है सिनर्जी का दौर है, और फिर जब हम आहंगी का उसूल वो आइनी सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर क्या महकमा सेहत, क्या महकमा ज़राअत और क्या महकमा मौसमियात, सबका पाँव हाथी के पाँव में आना एक फितरी अमल है। अब फरवरी तक तो जाहिर है कि फिर महकमा सेहत का ही हुक्म चलेगा, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को फिर अपनी सेहत का रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन फरवरी के बाद किस महकमे का हुक्म चलेगा ये मैं अभी आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन पहले नवंबर के नामुकम्मल एजेंडे की जरा बात मुकम्मल कर लूं, जो वैसे तो अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गई है, चूंकि 27वीं आईनी तरमीम वो अब नाफिजुल अमल हो चुकी है। लेकिन कहा यह जाता है कि 27वीं तरमीम से हासिल करदा तसलसल का मीटर 27 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ज़रूरत के तहत आइन में तो ऐसे ही लिखा गया है, जिसका अयादा करते हुए फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF के ओहदे की टर्म 27 नवंबर को शुरू होगी। लेकिन इस तारीख के आने से पहले ही ये 28वीं तरमीम के वारिस जो हैं, आप देख रहे हैं कि वो खोलकर मैदान में सामने आ गए हैं, जिनमें वजारत सेहत के मुस्तफ़ा कमाल, वजारत सियासी उमूर के राना सनाउल्लाह और फिर इन दोनों वज़रा के पीर सेनेटर फैसल वाफडा वो सर फहरिस्त हैं। अब ये हजरात ये क्या एजेंडा लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं और किसको मुखातिब कर रहे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त आखिर हो क्या रहा है और मौजूदा रजीम वो क्या चाह रही है। इसके लिए अब ताज़ा पैगाम लेकर कबूतर मैदान में आ गए हैं, जिनका कहना यह है कि जब तक वो अतात कबूल नहीं करता उस वक्त तक पेच कसने का ये अमल जारी रहेगा, भले उसके लिए मजीद कितनी ही तरमीम ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि ताकतवर ने हर सूरत में अपनी ताकत का लोहा मनवाना है। जिसके लिए फिर कहने वाले कहते हैं कि इंतजामात की सप्लाई लाइन बिला तातुल जारी है, जबकि इकदामात की टाइम लाइन वो मुतय्यन हो चुकी है, मामूली तफसीलात तक तय हो चुकी हैं। चूंकि अब की बार जो इंतजामिया है वो बड़ी अकलमंद है, इम्कानात और गुमान की आखिरी हदों तक वो तैयारी करके बैठी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि कबूतर इतने सादा हैं या फिर गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अकल की इंतहा तो हैरत होती है जो ये सारी बातें सुनकर मुझे हो रही है, क्योंकि अक्सर हुक्मरान कुर्सी पर बैठकर फिर ऐसा समझने लगते हैं जैसे उनसे बड़ा तो कोई अरस्तू ही नहीं है, लेकिन जब इक़्तिदार से रुखसती का इनके वक्त आता है ना, तो फिर साया भी साथ छोड़ देता है, फिर सब ही चढ़ते हुए सूरज की पूजा शुरू कर देते हैं। शायद यही वो रंग है जो मुनीर नियाजी के बकौल महफिल तो बदलता रहता है लेकिन वफा नहीं करता। खैर, ये तो तारीख का पैगाम है जिसको तब्दील करने का जोम तकरीबन हर ताकतवर को लाहक हो ही जाता है, लेकिन आखिर में कायम व दायम सिर्फ वो उसूल ही रहता है। अब मुझे नहीं पता कि कैदी नंबर 804 इस पर अपना रद्द अमल क्या देते हैं, जिनको अतात पर मजबूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वैसे भी 27 नवंबर से पहले जेल से बाहर उनके राब्ते का बताया जा रहा है कि कोई इम्कान नहीं है, चूँकि 2 हफ्तों से इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि केसेस की हेयरिंग जो है वो भी 27 नवंबर से ही शुरू होगी और ये तारीख भी हतमी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर इसको भी बगैर पेशी के मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पहले हुआ है। अच्छा, इंतजामिया के इरादों का अंदाज़ा वो गुज़िश्ता के वाक़यात से बखूबी लगाया जा सकता है कि किस तरह का सलूक इमरान खान की फैमिली से रवा रखा गया है। अब रात गए तक उनकी 3 बहनें अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठी रहीं, जहां फिर इस सर्दी के मौसम में उन्हें मुंतशिर करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। फिर उसके बाद नौरीन नियाजी पर जो तशद्दुद का वाक़या है वो सामने आया, उन्हें ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की गई। फिर रात गए, आखिरकार उन्हें वहां से ज़बरदस्ती उठा भी दिया गया, लेकिन अदालती फैसलों के बावजूद उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी। फिर जिस पर अलीमा खान का कहना है कि हमें आज बताया गया कि जब तक आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उस वक्त तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। तो अब जाहिर है कि ऐसा तो इंतजामिया नहीं बताया होगा ना। अच्छा, फिर रिपोर्ट हुआ कि यही सलूक बुशरा बीबी की फैमिली के साथ रवा रखा गया। पहले सारा दिन उनकी फैमिली को इंतजार करवाया गया, फिर आखिर में कहा गया कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा आप घर तशरीफ ले जाएं। फिर उनकी फैमिली की जानिब से रोजमर्रा का लाया हुआ जो सामान था वो भी वापस कर दिया गया, जिसका मकसद वो जाहिर है कि फिर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है, ताकि वो ताकत के सामने सरनगू हो जाएं, जिसके लिए वो फिलहाल तो तैयार दिखाई नहीं
دیتے. اپنے آخری بیان میں عمران خان بیعت کرنے کے سوال پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں, لیکن ملاقاتیں روکنے کا فوری مقصد وہ لگتا ہے کہ سرنڈر کروانا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ ان خدشات کو زائل کرنا ہے جو عمران خان کی سہیل آفریدی یا پھر ان کی فیملی سے ملاقات کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں. اب ڈر یہ لاحق ہے کہ کہیں عمران خان تسلسل کے اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کی کوئی کال ہی نہ دے دیں. اس امکان کو پھر ختم کرنے کے لیے پیغام رسانوں کے مطابق پری ایمپٹیو سٹرائکس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اچھا, اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جس طرح کی جنگی اصلاحات استعمال کر رہی ہوں تو اس سے تو یہ کوئی پولیٹیکل پلان کے بجائے کوئی جنگی پلان معلوم ہوتا ہے, لیکن اس میں میری کوئی مس رپورٹنگ شامل نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ مین سٹریم میڈیا کے صحافی اپنے ولاگز میں حکومتی سورسز کا ریفرنس دے کے اس لیول کی منصوبہ بندی کو باقاعدہ رپورٹ کر رہے ہیں, جس کے مطابق حکومت نے احتجاج کے تمام امکانات کا پیش کی توڑ کر رکھا ہے. اور اس کی ایک مثال عدلیہ میں ججز کے اجتماعی استعفوں یا کسی ممکنہ عدلیہ بچاؤ تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فول پروف بندوبست کو قرار دیا جا رہا ہے. کچھ صحافیوں نے تو خیر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی بھی عدالتی لیول پر موجود جج اگر وہ استعفیٰ دے گا تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے تین امیدوار وہ پہلے سے ہی شارٹ لسٹڈ ہیں, بلکہ کچھ تو ایسی فائلیں دیکھنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں جس سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے پاس جناب صرف دو ہی آپشنز ہیں, ایک طرف کرسی ہے اور دوسری طرف وہ باہر کا راستہ ہے. اس لیے اب ججز کی چوائس ہے کہ بائیں کا رخ کر کے جسٹس منصور علی شاہ جیسے امکانی جج بنتے ہیں یا پھر رائٹ ٹرن لے کر عزت مآب جسٹس امین الدین جیسا لافانی جج بن کر اپنا نام روشن کرتے ہیں. خیر, نام تو وہ خوب روشن کر رہے ہیں, جیسے پہلے سپریم کورٹ, پھر وہ آئینی بینچ, اب آئینی کورٹ کی دیواروں پر وہ نام کنندہ کر چکے ہیں. اب اللہ کرے کہ اس طرح کام بھی روشن ہو جائیں تاکہ کچھ تو عدلیہ کی ساکھ بحال ہونا. بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ امکانی ججز کے استعفوں سے حکومت کی صحت پر تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, بلکہ حکومت تو خود ان سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی ہے, چونکہ حکومت نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی کی صلاحیتوں سے مالا مال نئے ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہتی ہے, جو پیغام رسانوں کے بقول اتنی وافر مقدار میں دستیاب ہیں کہ ایک ایک اسامی کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ تین قطار بنا کر بلکہ ہاتھ باندھ کر انتظار میں کھڑے ہیں. ظاہر ہے پھر اس کے لیے احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کو داد تو دینی بنتی ہے, جن کے ہاتھ میں بار کاؤنسلز کی چابی اسی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ تو پکڑائی گئی تھی کہ ہم خیالوں کا ٹیلنٹ پول قائم کرنا ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ سب کر کے دکھایا ہے, جس سے لگتا ہے کہ احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ سیاست میں آنے سے پہلے کسی کمپنی کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا اچھا خاصا کوئی ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر ایسی کوئی جاب ہنٹنگ تو کوئی اچھا ایچ آر مینیجر ہی کر سکتا ہے نا, جو ایک طرف کمپنی کے لیے مطلوبہ سکلز کے حامل جو پروفیشنلز ہیں انہیں ہائر کرتا ہے, اور پھر دوسری طرف کمپنی کا نمائندہ بن کر مزدور یونین کو کنٹرول میں بھی رکھتا ہے تاکہ ہڑتالوں کے خطرات سے جو کمپنی کے مفادات ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو سکے, جس کے لیے پھر جاب کی ایسی شرائط رکھی گئی ہیں کہ کوئی انقلابی ان پر پورا ہی نہ اتر سکے. شاید یہی وجہ ہے کہ پھر حکومت کی جانب سے ججز کے استعفوں پر ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, بلکہ اب تو ایسے ہی مزید 4 انوانٹڈ ججز کو بھی امکانی ججز بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. اچھا, اس حوالے سے حکومتی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, جس کے مطابق ہائی کورٹ کے 4 ججز نے اپنے متعلقہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کی تفصیلات تک حاصل کر لی ہیں. اب ظاہر ہے کہ حکومت ایسی معلومات ریلیز کر کے ان ججز کو باہر کا راستہ ہی تو دکھا رہی ہے نا, کیونکہ حکومت تو مطمئن ہے کہ وکلا یونین کی لیڈرشپ کسی انقلابی کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ وہ ایسے تجربے کار ایچ آر مینیجرز کے ہاتھ میں ہے جو کسی بھی کمرشل یا سرکاری کمپنی کے مفادات کی جو حساسیت ہے اس کو بخوبی سمجھتے ہیں. اس لیے عطا تارڑ وہ بڑے مطمئن ہیں. موصوف فرماتے ہیں کہ وکلا کے معاملے پر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, یعنی عدلیہ بحالی تحریک کا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ نومبر سے پہلے ہی بار کاؤنسلز کا ٹیک اوور وہ مکمل ہو چکا تھا. اب ایک عدد صرف یہ کراچی بار کا مسئلہ ہے جو ویسے بھی اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے, اس لیے کوئی یہ ریئل تھریٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. خطرہ تو تب ہوتا نا جب تخت لاہور میں کوئی ہلچل ہوتی, لیکن وہاں تو ہر پارلیمانی, عدالتی اور انتظامی سطح پر رجیم کا مکمل کنٹرول ہے, جس کا عملی مظاہرہ پھر ٹی ایل پی کی بروٹل ڈسمنٹلنگ کر کے بتایا گیا, جس کو مثال بنا کر پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ گزشتہ نومبر کے انجام سے خوف دلانے کی باتیں کی گئی. لیکن عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کے باوجود لگتا ہے کہ ابھی پوری تسلی وہ اب تک نہیں ہوئی ہے. اس لیے جوں نومبر اپنے ٹرمینل پوائنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو مایوس کرنے کے لیے پھر جنرل فیض حمید کا ٹرائل کنکلیوڈ کرنے کی بات کی گئی ہے. کہا یہ گیا ہے کہ بس فیصلہ سنانے کی دیر ہے. اچھا, اب اس فیصلے میں ہے کیا, تو اس بارے میں ابھی تک باخبری کا دعویٰ کرنے والے بھی بے خبری کے اندازے ہی لگا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فیض حمید کو ایسا ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا کہ آئندہ دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا, تاکہ آئندہ سے کوئی آئی ایس آئی چیف جیسی
पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाला शख्स ऐसी हरकत ना करे जो फैज़ हमीद ने की है। अच्छा, तो फैज़ हमीद ने ऐसा क्या किया है जिसकी बुनियाद पर इबरतनाक सज़ा की पेशगोइयाँ की जा रही हैं? तो इस हवाले से हुकूमती तर्जुमानों का कहना है कि उन्होंने एक सियासी जमात के ईमा पर कुछ ऐसी करामात दिखाई जिनका ताल्लुक नवंबर 2022 से 9 मई 2023 तक होने वाले वाक़यात से है, लिहाजा अब उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो अब जब तक कोई फैसला सामने नहीं आता है उस वक्त तक कोई तबसरा करना मेरे ख्याल से वो कब्ल इस वक्त होगा। लेकिन एक बात तो सामने की है कि अगर फैज़ हमीद ने कुछ सियासी खिदमात अंजाम दी तो फिर आज जो कुछ हो रहा है वो किस खाते में जाएगा? क्या कोई वाकई इतना अक्लमंद हो गया है कि वो अपने लिए मिसाल कायम करने की बात कर रहा है? अब जाहिर है कि इस्तिस्ना भाई वो तो ऊपर तक की सतह तक के लिए है ना, नीचे वालों को तो कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ऐसा कोई फ्लड गेट नहीं खोला जाएगा जिसके रास्ते से मुस्तकबिल में किसी और के बह जाने का अंदेशा हो। वैसे भी अभी तक जो चार्जशीट सामने आई है फैज़ हमीद के हवाले से उसमें ऐसा कोई बराह रास्त चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है जिससे इमरान खान तक पहुंचने की कोई बात की गई हो। कहा यह जाता है कि फैज़ हमीद के खिलाफ गवाहों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें सिविलियंस और मिलिट्री अफसरान शामिल थे, जिनमें से कुछ ने साबिक साथी के खिलाफ गवाही देना मुनासिब नहीं समझा जबकि कुछ ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा डाला है। लेकिन चार्जशीट में अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे इस केस का रुख इमरान खान की जानिब मोड़ने का ऐलान किया गया हो। लेकिन बहरहाल डेटरेंस तो रखा हुआ है। वैसे भी आजकल मुल्क में सऊदी अरब और चीन के मॉडल की बातें हो रही हैं जिसको लेकर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने जंगली खरगोश की पूरी कहानी ही लिख डाली है, जिसके नथने आज के हालात की हसासियत की वजह से फटफड़ा रहे हैं क्योंकि उसे अपने बिल की फिक्र पड़ गई है जिसको बचाने के लिए उसने बैत कर ली है। जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी, इंसानी हुकूक और इजहार राय पर मबनी निज़ाम के खात्मे के लिए हिमायत कर दी है। अच्छा, तभी मैं ये कहूँ कि ये खरगोश फड़फड़ाते फड़फड़ाते अचानक लंदन क्यों पहुँच गया है? जाहिर है बिल जो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को यहीं पर अपनी नुमाइंदगी के लिए छोड़ा हुआ है। चूँकि सुहेल वड़ैच ने चीनी मुफक्किर सन त्सू का जिक्र किया है जिनकी किताब हज़ारों साल से कहा यह जाता है कि फ़ौजी आमरों के लिए बाइबल का दर्जा रखती है। अब सन त्सू ने जंग जीतने के लिए पहला उसूल वो सियासत को रखा है जिसके ज़रिए रियाया को हर अमल में हम आहंग करना ज़रूरी है। और इस हवाले से फिर महकमा सेहत पहले ही एक्टिव है और फरवरी तक अवाम को मौसमी ज़रूरत से हम आहंग करने की जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर चुका है, जिसके बाद कहा जाता है कि महकमा सियासी उमूर सामने आ जाएगा जिसके तहत फिर मार्च और अप्रैल में अगले बजट से पहले 28वीं तरमीम लाई जाएगी जिसके ज़रिए फिर तसलसल को इस्तेहकाम देने के लिए मज़ीद इकदाम उठाए जाएंगे, जिसमें फिर राना सनाउल्लाह के मुताबिक लोकल बॉडीज़, NFC और सेहत के शोबे शामिल हैं। अच्छा, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे बल्कि सूबों को कहेंगे कि दिफा और कर्जे में अपना हिस्सा डालें। वैसे आपको ज़रा ख्वाजा आसिफ से ये तो पूछे कि सूबों का हिस्सा कम करने या उनसे दिफा और कर्जों के नाम पर हिस्सा लेने में फ़र्क क्या है? लेकिन लगता है कि जब से वो सियालकोट के रेवेन्यू ऑफिसर इकबाल संघेड़ा के पुलिस हिरासत से फरार होने का पता चला है ना, उस वक्त से ख्वाजा आसिफ का हिसाब किताब वो गड़बड़ कर गया है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जब तक ब्यूरोक्रेसी की ताकत सियासतदानों या मुंतखब लोगों को नहीं मिलेगी कोई मसला हल नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ ब्यूरोक्रेसी के हाथों को ज़्यादा ही रुल गए हैं। जो गिरफ्तार हो तो तब मसला, और अचानक फरार हो जाए तो फिर उससे भी बड़ा खतरा। अब अंदाज़ा आप करें कि 13 तारीख को मोटरवे चक्री रेस्ट एरिया से इकबाल संघेड़ा पुलिस की हिरासत से फरार होता है, फिर जिसकी इत्तला 2 दिन बाद पुलिस दर्ज करती है, जिसकी तौजी ये पेश की गई है कि पुलिस एहलकार को बारे शर्मिंदगी 2 दिन तक बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। चलें 2 दिन तक तो शर्मिंदगी थी, लेकिन 2 दिन के बाद शुरू होने वाली जो कैफियत थी उसको क्या नाम दिया जाए? वैसे आम फहम में तो इसको ढिठाई ही कहा जा सकता है। तो अब हो सकता है कि शर्मिंदगी और ढिठाई के जोड़ के पीछे भी किसी हम आहंगी का उसूल कार फरमा हो। खैर जो भी हो, अब ऐसी ही हम आहंगी की तवक्को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की जा रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो पहले ही ये कहते रहे हैं ना कि 18वीं तरमीम तो किसी का बाप भी वापस नहीं कर सकता। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये नहीं बताया कि अगर बाप का भी बाप आ जाए तो फिर क्या पॉलिसी होगी। अब जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सूबों का शोशा छोड़ा गया है, जिसको कैंसिल करवा के शायद फिर बिलावल ये कहें कि चले हिस्सा तो दे देते हैं लेकिन सिंध की तकसीम किसी का बाप भी नहीं कर सकता। शायद इसके बदले में फिर GB की हुकूमत भी मिल जाए। अब शर्मिंदगी और ढिठाई का ऐसा जोड़ तो फिर हम आहंगी के तकाजे के तहत ही हो सकता है ना, जिसके लिए फिर टाइम टू टाइम स्मोक स्क्रीन का बंदोबस्त किया जाता है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आप देख लेंगे, इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है, जिसके जरिए चले हुए कारतूसों को दोबारा से चलाने की कोशिश की गई ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया को असल मौजू की तरफ आने से पहले तमाशा लगाने का मौका मिल सके। जो आपने देखा कि 2-3 दिन तक खूब
لگایا گیا. لیکن پھر گزشتہ روز اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا جب بنی گالا کے اس قصاب کا انٹرویو سامنے آیا جس سے اکانومسٹ مضمون کی شریک رائٹر بشرا تسکین نے مبینہ طور پہ رابطہ کیا تھا. اچھا، یہ وہی قصاب ہے جس کی دکان سے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے گھر میں گوشت جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اس گوشت کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. رانا عظیم نامی اس قصاب نے اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ صدقے کا گوشت نہ تو جلایا جاتا ہے اور نہ ہی چھت پر چیل کبوں کو پھینکا جاتا ہے، بلکہ میرے ذریعے ہی تقسیم ہوتا ہے. خیر، آپ کو بھی علم ہے کہ اس اسٹوری کا مقصد توجہ ہٹانا ہی تھا نا. حالانکہ اسی دوران فائنینشیل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اسٹوریز کی جن کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے ٹچ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی. اور جناب کرتے بھی کیسے کہ اس میں ٹرانزیکشنز ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ کس طرح تسلسل پروجیکٹ کی عالمی قبولیت کے لیے لابنگ کی گئی، قومی خزانے سے کم از کم $5 ملین خرچ کیے گئے، صدر ٹرمپ کے سابق گارڈز اور ساتھیوں کو استعمال کیا گیا، جسے امریکی اخبار نے چارم اوفینسو کا نام دیا، جس کے بعد جا کر پھر صدر ٹرمپ کی قربت نصیب ہوئی. حالانکہ اس عرصے کے دوران انڈیا کے مقابلے میں پاکستان نے امریکی لابنگ فرمز پر 3 گنا زیادہ رقم خرچ کی ہے، جو کہ امریکی ریکارڈز میں ڈاکیومنٹڈ ہے. شاید اسی لیے پھر خواجہ آصف نے یہ کہا کہ پاکستان کو غزہ میں بین الاقوامی فورسز کا حصہ بننا چاہیے. کہتے ہیں کہ اردن کے شاہ کا دورہ پاکستان وہ بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا. خیر، اب تو اقوام متحدہ میں صدر ٹرمپ کا غزہ پلان وہ منظور ہو گیا ہے، لیکن حماس نے اس کی مخالفت کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے اپنے وعدے جو ابھی تک پورے نہیں کیے ہیں. لیکن کیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پھر وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کے عوام کو، تو اس سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں، البتہ خواص کے تسلسل کو وقتی عالمی قبولیت وہ ضرور مل گئی ہے. اب یہ سب کب تک قائم رہے گا تو یہ پھر اللہ ہی جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی منصوبہ ساز اور کار ساز کوئی ذات نہیں ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.